fall of 2009, I was invited to debate an atheist scholar named Richard Carrier. Pada musim gugur 89, 2009. sorry. Tahun 2009 saya diminta juga untuk berdebat seorang scholar yang bernama, what is the name? As I was preparing for that debate, I was reading Carrier's arguments against the resurrection on his website. Dan ketika saya mempersiapkan untuk perdebatan tersebut, saya melihat di web mengenai argumentasi yang dipakai oleh Carrier. He was claiming to have a rock solid argument, he called it, against the resurrection of Jesus. Dan dia mengatakan bahwa dia mempunyai argumen yang begitu solid untuk menentang kebangkitan Yesus. That argument would be based upon a complex probability calculus called Bayes' theorem. Dan argumentasi itu akan berdasarkan penghitungan yang sangat rumit memakai kalkulus yang disebut sebagai Bayes theorem. Bayes theorem. Now, I was somewhat familiar with Bayes' theorem. Dan saya cukup kenal dengan Bayes theorem. But I wasn't well enough acquainted with it to be able to dialogue on it in a public debate. Tetapi saya tidak cukup mengetahui tentang Bayes theorem itu sehingga saya dapat berargumentasi memakai hal tersebut di dalam perdebatan publik. So I started looking for an expert in Bayes' theorem so I could learn it more thoroughly. Jadi saya mencoba mencari ahli dari Bayes theorem supaya saya kemudian bisa belajar darinya. But I wasn't having much luck finding one. Tetapi saya tidak beruntung di dalam menemukannya. And so there was a conference for philosophers and Bible scholars that came up in the city of New Orleans in November of 2009. Dan pada November 2009 itu ada suatu conference untuk para ahli berbicara dan filsafat di New Orleans. My debate was only 3 months away and I had a lot of preparation to do. Perdebatan saya hanya 3 bulan nanti dan saya masih mempunyai banyak persiapan yang harus saya lakukan. And I had to learn a lot more about Bayes' theorem. Dan saya harus belajar lebih banyak mengenai Bayes theorem. So I'm asking around all these different professors, do you know anyone who is an expert in Bayes' theorem? Jadi saya bertanya-tanya kepada para profesor yang ada di sana, bertanya apakah engkau tahu seseorang yang mengerti baik Bayes' theorem? Some would point me to another professor, and then when I asked that professor if they knew Bayes' theorem, they said yes, and I said, well, start explaining it, and they, well, I don't know it that well. Ya, tapi sayangnya seseorang akan menuju kepada profesor yang lain. Ketika saya bertanya, dia mengatakan dia mengerti, tetapi ketika saya minta dia menjelaskan, dia mengatakan, oh saya tidak terlalu tahu. Several times the name Timothy McGrew came up. Beberapa kali nama Timothy McGrew keluar. That he was a professor and he was an expert in Bayes' theorem. Dia adalah seorang profesor dan dia adalah seorang ahli dalam Bayes' theorem. That he had written books and journal articles on the topic. Dan dia sudah menuliskan buku dan artikel di jurnal mengenai topik tersebut. He would have been a perfect person to talk with, but they said he wasn't at the conference. Ya, dia adalah orang yang sempurna yang bisa berbicara kepada saya tentang itu, tapi sayangnya dia tidak ada di conference itu. So toward the end of the conference, I could not find anyone I could talk to about Bayes' theorem. Jadi sampai akhir daripada conference itu saya tidak menemukan seseorang pun yang dapat saya bicarakan tentang Bayes' theorem. And so I began to pray, Lord, please bring someone around who knows Bayes' theorem that I could speak with. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bawakan seseorang kepada saya sehingga saya bisa bertanya mengenai Bayes' theorem. Within 2 days, I was eating lunch at a place that sells sandwiches. Dan di dalam jarak waktu 2 hari ketika saya sedang makan siang, makan sandwich. I was having lunch with 2 of my friends. Ya, saya makan siang bersama dengan 2 teman saya. And a husband and wife walked into the sandwich shop and got in line. Dan ada sepasang suami istri masuk ke dalam tempat tersebut. We've all probably had the experience where you just might be doing something, but you have the feeling that someone is looking at you.
Ya, kita mungkin pernah mengalami kita sedang melakukan sesuatu dan kita punya perasaan ada orang yang melihat kita. I had that feeling, and when I looked up, I saw this couple looking at me. I'd never seen them before. Ya, saya mempunyai perasaan itu ketika saya kemudian menengok ke atas, saya melihat pasangan ini melihat saya padahal saya tidak kenal mereka. The guy spoke up and he said, "Excuse me, are you Mike Licona?" Dan yang laki-laki berkata, maafkan saya, apakah kamu Mike Licona? And I said, "Well, yes, I am." Dan saya mengatakan, iya saya. And he said, "Listen, we really love the ministry you're doing, my wife and I, and if there's anything we can ever do for you, we would like to help." Mereka mengatakan, kami sangat senang dengan pelayananmu dan istri saya dan saya. Kalau ada apa yang dapat kami bantu, kami sangat senang untuk membantu. And I said, "Well, that's very kind of you. Thank you very much. What are your names?" Dan saya mengatakan, itu sangat baik. Terima kasih. Siapa namamu? He said, "Oh, well, I'm Timothy McGrew, and this is my wife Lydia." Dan dia mengatakan, saya Timothy McGrew dan ini adalah istri saya. I said, "You are kidding me." Dan saya mengatakan, aduh kamu bercanda. We ended up finishing lunch and then going back to their hotel. We sat in the lobby and for 90 minutes had the fastest paced conversation I've ever had in my life. Ya, jadi kami makan kemudian kembali ke hotel tempat mereka tiba dan di lobi kami bercakap-cakap 90 menit dan saya mempunyai mungkin percakapan yang paling cepat. He then said he would be happy to teach me personally further on this if I would fly up to his house. Dan dia mengatakan dia bersedia untuk mengajar saya lebih lanjut kalau saya bersedia terbang ke rumahnya. A few weeks later I flew up, spent a day and a half with him and learned all about Bayes' theorem. Dan kemudian 1,5 bulan kemudian saya pergi ke sana dan tinggal di sana 1,5 hari belajar segala sesuatu mengenai Bayes' theorem. And I was ready for my debate. Dan saya siap untuk debat saya. God is good. Allah itu baik. What I'm going to do in this one is that we're going to pull everything together that we've been discussing yesterday and today. Ya, pada sesi ini kita akan mengumpulkan segala sesuatu yang telah kita diskusikan kemarin dan hari ini. We discussed method, we've discussed sources, and in the last session we discussed facts. Kita sudah mendiskusikan tentang metode, tentang sumber, dan sesi yang lalu kita mendiskusikan tentang fakta. In this session, I want to pull it all together and show you how it works. Dan di dalam sesi ini saya mau mengumpulkan semua dan menunjukkan kepada saudara bagaimana ini kemudian bisa dilakukan. In the first afternoon session, we're going to go through even more so you get used to it. Dan nanti setelah makan siang sesi pertamanya kita akan melakukan lebih lagi supaya saudara kemudian lebih mengerti. And then in the final session, you're going to get more involved and we're going to have some fun. Ya, dan sesi yang terakhir saudara akan terlibat dan kita akan benar-benar menikmatinya. Remember, we talked about arguments to the best explanation, and we used explanatory scope, explanatory power, less ad hoc, and plausibility. Ingat bahwa kita mengatakan kita memakai argumentasi untuk penjelasan yang terbaik, kita memakai lingkup penjelasan, kita memakai kekuatan penjelasan, ad hoc yang lebih sedikit, dan kemungkinan. These are the tools historians use for comparing hypotheses. Dan ini adalah alat yang dipakai oleh para sejarawan untuk membandingkan hipotesa. I want to remind us all that our expectations is we're looking for reasonable certainty, not absolute certainty. Saya mau mengingatkan bahwa di dalam pengharapan kita mencari kepastian yang masuk akal dan bukan kepastian yang absolut. Remember, we can't get into a time machine, go back and verify our conclusions. Karena ingat bahwa kita tidak bisa masuk kepada mesin waktu untuk kembali ke masa lampau untuk memvalidasi apa yang terjadi. Historical method isn't perfect, but it is pretty good. It's pretty reliable. Ya, metode sejarah tidak sempurna tetapi cukup baik dan cukup dapat dipercaya. So we're looking for reasonable certainty, and this applies not only to Jesus' resurrection, it applies to all of history. Ya, jadi kita mencari kepastian yang masuk akal dan ini tidak hanya berkenaan dengan kebangkitan Yesus, tetapi berkenaan dengan semua fakta sejarah. Let's just review those criteria again. Mari kita mereview kembali kriteria yang telah kita pelajari. Explanatory scope is the ability to account for all of the facts. Lingkup daripada penjelasan adalah kemampuan untuk mencakupi segala fakta.
Explanatory power is the ability of a hypothesis to account for the facts without forcing them to fit. Sedangkan kekuatan penjelasan adalah kemampuan kita untuk memakai fakta-fakta tersebut tanpa memaksakannya. Remember the puzzle, the jigsaw puzzle, forcing the pieces to Ya, fit. ingat kita memakai ilustrasi pada puzzle di mana kita memaksa memasukkan kepingan yang tidak pada tempatnya. It's the ability to account for the facts without excessive ambiguity. Ya, jadi kemampuan untuk memakai fakta itu tanpa kekaburan yang mungkin besar. Ad hoc means for this. Ad hoc berarti untuk ini. We want a hypothesis that's not based on non-evidenced assumptions. Kita mau mempunyai hipotesa yang tidak berdasarkan kepada asumsi yang sebenarnya tidak terbukti. Finally, there's plausibility. Yang terakhir adalah kemungkinan. Is the hypothesis compatible with other knowledge known to be true? Apakah hipotesa itu bisa dibandingkan atau sejajar dengan pengetahuan lain yang sudah kita ketahui sebagai kebenaran? Okay, I want to give two examples of the use of these criteria. Ya, saya mau memberikan dua contoh bagaimana kita memakai kriteria ini. In May of 2009, my family had just finished eating dinner at our home, and my wife and I sat down and began reading. Di Mei 2009, keluarga kami baru selesai makan malam dan kemudian istri saya dan duduk. As we're reading, a fire engine turned into our neighborhood and with its siren blaring, roared down the neighborhood. Ya, ketika kami sedang membaca, kemudian ada gelambir ya, yang lewat dengan suaranya, pemadam kebakaran yang lewat dengan suaranya. About a minute or two later, a group of emergency vehicles turned into our neighborhood and went very quickly down the street toward Dan the fire kemudian engine. juga ya, mobil-mobil emergency kemudian juga melewati lingkungan kami dan langsung menuju ke depan. And then about another minute later, a number of police cars turned into our neighborhood and raced down the street in the same Dan direction. beberapa menit kemudian mobil-mobil polisi juga masuk ke dalam lingkungan kami dan kemudian juga melaju ke depan. Now, we live in a small neighborhood, so for those police cars to be going as fast as they were told us something major had occurred. Ya, kami tinggal di dalam lingkungan yang kecil sehingga kalau mobil polisi begitu cepat melewati pasti ada sesuatu yang besar terjadi. My wife turned to me and said, I hope Greg hasn't killed himself. Ya, istri saya menoleh kepada saya dan berkata, saya harap Greg tidak bunuh diri. Greg was one of our neighbors who recently lost a very high-paying job and had lost his family and was very depressed. Ya, jadi Greg baru-baru ini telah kehilangan pekerjaannya yang sebenarnya sangat baik dan juga telah kehilangan keluarganya. I had gone down to his house a few times when I could see he was home because his truck was parked there. I knocked on the door, he would never come. Ya, saya mencoba beberapa kali datang ke rumahnya dan mengetuk pintu ketika saya melihat truknya ada di depan, tetapi tidak pernah dia membuka pintu. I left messages in his mailbox, let's get together for breakfast or lunch. Ya, saya meninggalkan pesan di mailboxnya, mari kita makan pagi atau makan siang. And he'd never respond. Tetapi dia tidak pernah membalas. His friends whom he'd had for years were reaching out to him, but he wouldn't respond to them either. Teman-temannya yang sudah dia kenal bertahun-tahun juga mencoba menjangkau dia, tetapi dia juga tidak pernah berespon. So we were hoping Greg had not taken his life. Ya, jadi kami berharap Greg belum atau tidak bunuh diri. My wife and I left the house and we began walking down the neighborhood toward Greg's house. Ya, jadi istri saya dan saya kami keluar rumah dan kami mulai berjalan menuju kepada rumah Greg. And as we did, an ambulance passed us. Dan ketika kami sedang berjalan, ambulans kemudian melewati kami. We watched the ambulance and we saw it also pass the road on which Greg lived. Ya, kami melihat ambulans itu juga melewati jalan di mana Greg tinggal. So we decided to follow it to see where it stopped. Jadi kami mengikutinya untuk melihat dia stop di mana. We followed it all the way down to the very end of the neighborhood where the ambulance and all the emergency vehicles were parked in front of a house of some people we did not know. Ya, jadi akhirnya kami melihat ambulans itu dan tadi semuanya mobil-mobil polisi, pemadam kebakaran dan sebagainya yang berparkir di depan rumah yang kami tidak kenal siapa. We had seen them only a few times. They were usually outside at night playing with their 4 little kids. They were a young couple.
Ya, kami hanya pernah beberapa kali melihat mereka. Mereka adalah pasangan muda dan biasanya mereka di luar bermain-main dengan 4 anak kecil mereka. We had greeted them as we passed them walking our dog, but we didn't know their names or anything Ya, kalau about them. kami melewati rumah mereka ketika membawa anjing jalan-jalan, kami akan menyapa mereka, tapi kami tidak mengenal mereka. We then noticed that the front door to their house opened and a police officer was escorting the husband and escorted him in and put him in the police car. Kemudian kami melihat bahwa melalui pintu depan si polisi kemudian membawa sang suami dan membawanya masuk ke dalam mobil. The husband seemed very upset, and so our first guess was there was domestic violence. Ya, sang suami kelihatan begitu kesal dan mungkin perkiraan saya mungkin terjadi KDRT di rumah. Of course, that's plausible because domestic violence happens very often. Ya, tentu saja itu adalah sesuatu kemungkinan karena KDRT merupakan sesuatu yang cukup sering ya, kekerasan dalam rumah tangga. And it would also explain why the police officer was putting him in his car. Dan itu juga bisa menjelaskan kenapa sang polisi membawa dia masuk ke dalam mobil. Now, if that's all we had seen, maybe that's what would have happened. Ya, kalau itu saja yang kami lihat mungkin kami bisa menduga itulah yang terjadi. But before the police officer could put him in the car, the guy's wife ran out of the house up to her husband, put her arm around him, and got in the police car with him. Ya, tetapi sebelum sang suami masuk ke dalam mobil, maka si istri kemudian datang memeluk suaminya dan masuk ke mobil bersama dengan suaminya. Now, surely the police officer wouldn't have allowed her to do that if it had been domestic dispute. Dan tentu saja polisi tidak akan mengizinkan si istri melakukan demikian kalau ada pertengkaran dalam keluarga. So the hypothesis that it was a domestic dispute, we had to throw that away because it could not explain the wife putting her arm around him. Ya, karena itu hipotesa bahwa itu adalah kekerasan dalam rumah tangga harus disingkirkan karena itu tidak dapat menjelaskan kenapa si istri memeluk sang suami. So the domestic dispute hypothesis lacked explanatory scope. Dalam hal itu, maka hipotesa bahwa itu adalah pertengkaran dalam keluarga kekurangan lingkup penjelasan. Because it couldn't account for all of the known facts. Karena itu tidak dapat memasukkan semua fakta yang diketahui. So the police car drove away, and now we're thinking, well, we have no idea what happened here. Ya, jadi sekarang mobil polisi pergi dan kami berpikir, wah, kami tidak tahu apa yang terjadi. My wife and I started walking home, and as we did, I said, let's speculate. Dan kami berdua berjalan pulang dan ketika kami berjalan saya berkata kepada istri saya, mari kita berspekulasi. I noted that their house had been up for sale for about 6 months. Saya tahu bahwa rumah mereka sudah dipasang tanda untuk dijual selama 6 bulan. And it still hadn't sold. Dan belum dijual. So I suggested to my wife that maybe what happened is he lost his job a year ago. Dan saya menyarankan kepada istri saya mungkin dia kehilangan pekerjaan setahun yang lalu. The economy is very bad in the U.S. right now, so people are losing their jobs all the time. Ya, ekonomi sangat buruk di Amerika sekarang karena itu banyak orang kehilangan pekerjaan. He couldn't get a new job, I guessed, within 6 months, so they put their house up for sale because they couldn't afford it. Ya, jadi selama 6 bulan dia tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya mereka harus menjual rumah mereka, jadi dipasang untuk dijual karena mereka tidak lagi dapat mempertahankannya. Nobody had purchased the house, so here it was a year later, he was still out of a job and couldn't afford his mortgage. Ya, tapi belum ada yang membeli rumah itu, jadi sekarang sudah setahun sejak dia kehilangan pekerjaan dan belum mendapat pekerjaan dan rumah masih belum terjual. So he gets a letter that day in the mail from the mortgage company saying, we are foreclosing on your home. Jadi mungkin dia mendapatkan surat dari bank atau tempat di mana dia meminjam mengatakan bahwa rumahnya disita. Of course, this is all speculation. Tentu saja ini semuanya adalah spekulasi. The guy's depressed, and so he goes up in his bedroom, he takes a gun, and he begins to talk about shooting himself. Ya, jadi si laki-laki ini depresi dan kemudian dia masuk mau menembak, dia memikirkan tentang menembak dirinya. His wife calls the emergency number, and everybody shows up. Ya, jadi istrinya kemudian memanggil atau menelpon kepada emergency dan semua orang sekarang datang. Now that made perfect sense of all the facts. Dan ini memberikan mungkin masuk akal berdasarkan fakta-fakta, semua fakta yang diketahui. It made sense of all the emergency vehicles showing up, the police putting him in his car, the wife putting her arm around him, the house for sale.
Ya, karena kalau kita melihat itu masuk akal melihat semua mobil-mobil emergency itu ada di sana, si istri memeluk sang suami, rumah yang ada tanda untuk dijual. It explained the facts very well. Ya, jadi ini menjelaskan semua fakta dengan sangat baik. It didn't force any of them to fit, and there was no ambiguity. Ya, jadi fakta-fakta itu tidak dipaksakan untuk cocok dan tidak ada kekaburan. So it had great explanatory scope, great explanatory power. Dalam hal ini mempunyai lingkup penjelasan yang baik, kekuatan penjelasan yang baik. And it was plausible because the economy was bad. There were thousands of houses being foreclosed every month at that time. And people are taking their lives quite often in the United States. Ya, dan ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi karena memang ekonomi buruk pada waktu itu dan banyak rumah yang kemudian diberikan tanda untuk dijual dan banyak orang yang bunuh diri. But the suicide hypothesis, the foreclosure hypothesis had one major weakness. Ya, bukan itu saja, malah banyak yang memang mau disita rumahnya. Tetapi teori mengenai bunuh diri, teori tentang rumahnya disita mempunyai satu kelemahan. There was not the slightest bit of evidence. Tidak ada bukti apapun. It was pure 100% speculation. Itu 100% hanyalah spekulasi. And so it was entirely ad hoc. Jadi itu sepenuhnya ad hoc. My wife and I got back home, we went up to our room, we began reading again. Ya, jadi istri saya dan saya pulang, kami kembali ke ruangan kami dan kami membaca lagi. A few moments later, we heard a noise and I went outside. Dan kemudian beberapa saat kemudian kami mendengar suatu suara dan saya keluar. And there in the air, hovering at the end of our neighborhood, was a news helicopter. Ya, dan di akhir jalan tersebut di dalam lingkungan kami kemudian ada helikopter yang membawa berita. A helicopter from the local news television station. Ya, jadi helikopter dari stasiun TV lokal. Now threatening to kill yourself is a major thing. Ya, mengancam membunuh dirimu sendiri itu adalah sesuatu yang besar. But it's not the kind of thing that brings out the evening news. Tetapi itu bukan hal yang kemudian akan dimasukkan kepada berita malam di TV. I hate to inform you, this humbles me and it should humble all of us. Saya membenci untuk mengatakannya, tapi ini membuat saya rendah hati dan seharusnya juga membuat saudara rendah hati. Few of us are that important that people care if we kill ourselves. Sedikit dari kita itu begitu pentingnya sehingga orang peduli kalau kita bunuh diri. If most of us, if we died or took our own life, most people would never even notice the difference in their lives. Ya, untuk kebanyakan kita, kalaupun kita bunuh diri, mungkin hampir semua orang tidak merasa kehilangan atau ada sesuatu yang berubah dalam hidup mereka. Now, the threatened suicide hypothesis sounded reasonable until that helicopter showed up. Ya, maka kita melihat bahwa hipotesa mengenai pencobaan bunuh diri itu masuk akal sampai helikopter itu datang. Again, it would be very strange for a helicopter, a television station, to pay all that money to fly a helicopter out there if it was just a person who had lost their job thinking of killing themselves. Ya, adalah sesuatu yang aneh kalau kemudian TV mau mengeluarkan biaya yang begitu banyak sampai memakai helikopter ke tempat itu untuk seorang yang kehilangan pekerjaannya dan mencoba bunuh diri. This changed the entire state of my hypothesis. Dan ini mengubah keseluruhan hipotesa saya. It couldn't account for the helicopter, and so it lacks explanatory scope. Karena sekarang tidak bisa menjelaskan tentang helikopter, berarti sekarang tidak bisa menjelaskan tentang lingkup penjelasan tersebut. Now, I suppose I could try to make that helicopter fit by saying, well, nothing was going on at the television station, and so they decided to just go ahead and fly out there and check it out anyway. Mungkin saya bisa memaksa memasukkan data mengenai helikopter itu dengan mengatakan, sekarang lagi tidak banyak berita, jadi daripada tidak ada berita, ya mereka akan memberitakan ini. The problem, of course, is that that's ad hoc because there's no evidence that that was the state. Tapi masalahnya itu kembali merupakan ad hoc karena sama sekali tidak ada bukti untuk itu. And you'd be forcing that to kind of fit, and so it lacks explanatory power. Dan juga data itu terlalu dipaksakan dan berarti juga kita telah tidak bisa memakai kekuatan penjelasan tersebut dengan baik. So here I was looking up at the sky at this helicopter, and